Tipramotha BJP ni bitim hone je kok ereng tongan am sabosa. Nadi ang to o isu no ti news no sai paikha. Abon ya golo norok sadi nungkang kamkano sanamu so ya phano norok ni সুবিধা নিবাগি মিডিয়া আর সুবিধা নিবাগি অব সারেন নাকা আং রাজনীতি নি কোনো নেতা বয়া আং খরচা কক ব্রক কক তোমা থুমনাই বা এঙ্কার কক থুমনাই তাক নিউজ এডিটর অব রাজনৈতিক ভাবে যেভাবে ত্লাঙি থাংজাকা অব মিডিয়া নতি রাজনীতি থাংনাই দংমান হেঙি দংখা সুগাবগনো নরক যদি সঙ্কা হাঙ্গাকে আঙানি যে লামাও কালাইমানি আকক সিমি সানাই আং বা ফাতার থাংনানি চেষ্টা খাইগলা Tipramotha BJP ni B team. O line o shobdo obo Somir Debbarma sanamaniya. O shobdo samjakbani je 2023 সরকার ফাইমানি পরেনি সিমিনো রাজনীতি বিদ রগনি খুগো খুগো চলি যা হাইপানো আপনো কেবো গসিনাই আনি দংমানি মেন ঘটনা তামুখা ও শব্দ আগিনি যে সামজাক গাঙ্কে आं जे 3 तारिख नभेम्बर नि जे जरानि कक पान्दाओ कक खुरसानानि थांनानि बो आनि कुनु इच्छा करे किन्तु जरा प्लस आ जे कक तमा काइसा आनो अ कक सानानि बा अ कक नो लुकरक जे साइ दंबायखा नै मा साका बाराखे साना थाइका सुनु ताबु Tipramotha BJP ni B team আবার রাজনীতি নেতা খানিয়া রকছে সালায়ও বা কোন একটা রাজনীতিবিদ রকছে বা জনগণ রকছে সালাই দংলায়ও আবো আং আনি সোর্সনি বিসিতে আং সাইমাংকা প্লাস যে বর্তমাননি সিচুয়েশন আরো লোকরক হাইকেন ওয়ানসলি দংলাইখা নি সাকা আরো আং কোনো যে নিজনি হইতে এঙ্গই ব্লেম খাইয়া তাই কয়েকটা চ্যানেল রক আনি বুমু সাউই রগ সাকা না angkok Tripura News Studio asugi sai tongo khorsa anchor ni sai tongo khorsa media ni sai tongo pheba o media no media ni bisinti akromon obo kintu sana thaka ke media violation obo hairok jara journalism kahangke porijak eba experience holder borok sai manani ko pheba je borok puila kok pirkha a kok pirnai obono chengkha je Tipramotha BJP ni B team o kok khanyo taisa fologei sarnani bagai bias khanyani bagai borokno ani kok manati ni ferna bagai a 3 tarik ni November 3 tarik November ani jorani kok panda total 1 ঘন্টা 10 মিনিট kawana a 1 ঘন্টা 10 মিনিট ni bisingo just 5-7 মিনিট no simi kat khainai phunukjakha abo belai khe rong obo rajniti ni neta rong phano ang sarago borbo joli jago borbo jaja gya তাবু রাজনীতি নেতার বহানি ইন্টারভিউ রখে কাট কাট টানি ফুনু বহनै বড় বড় গিও কুসু আমনো কক রাখেন ছাও টা টান দিখিনি সো আম হাইকে যদি আনি ভিডিও ন খাইজাকে আম সানাই আম হাইকে তো আবো তো চাইয়া ইকাই আবাকে ভিডিও টানি ফুনু জাকা তাই কাইসা চ্যানেল ন তাই কাইসা চ্যানেল আম হাইকে এরেং কক সিলজাকা যে সমীর দেববর্মাসে Tipramotha BJP ni বিটিম হনো তাই খরকসা মিডিয়া তাই খরকসা মিডিয়া ni bumung channel ni bumung sanani abo sini protocol ni fataro abro khailo sebai dongbai kherke sin Tiprasa জনগণ si do saiman sugia akoyang je media layo to sijak bor ichate khaitong hungke ang keiso thangmano কিন্তু আং বকালো সাকা যে তাবো বই দফানি বাকি জবা খাই দङ জানো কেবনি এগেন্সট কেউ তা থাंनि স্বাভাবিকভাবে বুয়াগ্রা Tipramotha ni চেয়ারম্যান ইয়াফানো বুয়াগ্রা হিসাবে বড় করনো সাকা বিনি যে কোনো পান্ডাও বুয়াগ্রা থাंगो জানো যতন থানজা দङ কেনে তা নাসলাইনি जों नासलाया केस लाया হে দङ কিন্তু তার মানে অবয়া যে কপিরি দङনি বনসাও অব एक्चुअली Tipramotha BJP ni B team ang saya bui samani kokno ang masao tani ba ang kok thumnai yang ni kok thumke ang lukurongno sawo aro ang masaka আচ্ছা ডিসি এমএলএ রক্তাই Tipramotha ni ওয়ারিয়াস কবাং মানো নি নবাগে এলিগেশন दै दङ আক এলিগেশন दै माना नि कक फिरां ताम दं ang je kok toma awaimani no joto borongno chajaknai eba chajakna nangnai abo ani nai mani ya ani ingkha je nukmani no ang samani aroni bisingo tai kaisa kok जों खरकसा kok toma thumnai কোনো দিনও আং পলিটিক্যাল পার্টি আং কোনো ফ্ল্যাগ বরমিয়া আনি কোনো পলিটিক্যাল সিনিমু করে আনি লাইব হয়েছে
Omai jorao যদি কেবল পলিটিক্যাল নি নেতা রক ন খরকসা নিউজ এঙ্কার ন এবা জার্নালিস্ট ন এবা নিউজ এডিটর ন রাজনৈতিক ভাবে আক্রমণ খাইকাকে অব কাইসা পলিটিক্যাল ভায়োলেশন বা আভায়োলেশন থাকবাই নাই অব উনকাকে সারা থাকে অবনি উকলুগো অনেক উদ্দেশ্য গোনাং হাইন যাগতা যে কাইসা চ্যানেল কক সামানি ন ভায়োলেশন খাইনাই কক হামে পিরি রেখা আবরণ নাইনাই रिएक्शन लाई तो नाइखा जदियो आ रिएक्शन तिप्रा मथा पार्टी नि एबा कंसर्न जे पार्टी नि कुनु गसिमुंग तो तंकरि सैमेन्या आबा के लाई तो मनि तो आबो आनो अपमान खाइमानि प्लस आनि मीडिया नि स्वाधीनता न आक्रमण खाइमानि क्लाइ तो आनि फ्रीडम अफ स्पीच न बर प्रतिबंधकता सृष्टि क्लाइ तो आरो आनि एक्ट तो आं किन्तु जतन हामजागो जतन बागै कक तिप्रा निन कक चिन कक जतन कक साउनि साइ तो बागै आबा हेरना आंगासो खा नांजागिया आनि निउज तो बर चाजाना नांनाय आबो आंनाया तामखे बर जेहेतु आनि निउज नाय खा नांजाखा नांजासितो बं सामनि सातुं आनि कुनु थांफाय करे kok sil samongo kok silai to man amani uklogo tam karon to nam आव आ कक जदि साना थांखे तो एमएलए रो बा नेट किसासक जे नेता रो ओ कक साथानि ओ बरबो साका उकलुगो बिनि सीपीएम रो याक तंगै सिबो साना नै अब तो बुं राजनीति नि कक आं खरकसा मीडिया नै आबाय कक रो साना बो मुतुंगिया जदिउ उकलुगो कारण तंगै मान कारण सारा बाहिया अरो आं स्राय कक अबसे साननाय सिनाय उकलुगो कारण ता मोहनै आं मुकुमै दे सीपीएम से तंगना नै नकल नासिक तंखन मुकुमै सानानि आबो तो दरकार करे कक तो मा संताहने साबा जाते जत खनातुं जत सैमानतुं के अरो ताबुक बरो उकलुगो बनजे खाकामान न साकां केन आफाइ थांया अबन उकलुगो अबहाय सामानि बिसिति बरो प्रॉफिट माननानै तंना आसुं सानाय आ प्रॉफिट नासिगि अ सामु तां तंनानि थाख्लायो फेबो अरो को काइसा आं स्राय खायन हिगे जेहेतु नरक संगा आं सा पुया तो सानमते दावखे ओ कक तो मातामङै फैया आनि 3 तारिख नभेम्बर नि कक तो मा ओ ताम साजाका 1 नंबर 1 नखा जे 24 रामचंद्र घाट नि एमएलए रंजित देवबर्मा बबती प्रमथानि नो नेता विरोधी दल नि नो काइसा एमएलए सो बकक सिलजाका त्रिपुरा हास्तेओ असाजराओ बुई कानमु काहम कानना मुसुङै चामु काहम चाम मुसुङै बिसिब्रुं नि हाय असाजराओ किसा लेलाना मुसुङ जागु यागोरान किसा तै थांके लेला मुमान तांनाय तैनाय आकरो फेबा लुकरक रेगानि रांमाय याङै तालारलाय तंलायखा आकखा आकगनो साका एमएलए रंजित देवबर्मा के बिनि अकक नो लगियो नो अबो सामानि तंग आं प्रूफ क्लियर मानो अबनि परेनर भिडियो सांगा आं भिडियो रे होनाय जे एमन की हास्तिनि रुलिंग पार्टी एको पियजनि दामबारि तंखा निनि खुन नि तंखा बथालाय तंखा तै बिसिङो दुंबरो यां रेप पुंलाय तंलायखा गेंग रेप आमो कारिबो এই যে তাবো इंलाय तंलायखा तामसकामो रेगानि रांमा यांलाय तंलायखा आ जरावो বিরোধী পার্টি নি সিপিএম বো কক্তি সায়া কংগ্রেস কক্তি সায়া হইনাই বেবাং সাতেনিও কোন অপোজিশন পার্টি রকছে কক্তি সায়া সাউকে আর কে তিপ্রামো থাকরে যা আবো তো এমএলএ রঞ্জিত দেবরা বসি সাও আবুño bo khaba bukubai chu phuni salia ang kok tama satani ke chu phunga bo hungka sawo kono political party abu ti khuk khengya ang samanga ke aro chu pungtong bacha ke বিরোধী দল ni neta bo kun dino afrang kok saka tipramo tha party ni simingi manja bo jo to assembly o je বিরোধী tongnai bor ni bisini bo neta bini khuk ti kok sake rega mataya 8 tariko je bo press meet khai samani rega tangrekha তাবো ও অসাও রাংমায়া জরাওলে নন্তামই ছায়া অব জনগণ সুই দংখা জনগণ একটা গার্জেন কমাজাং নাহি দংখা সরকার রক্ত রইয়ানো রইयो রইয়ানি জাগাও ফানো মানানি বাগৈ বড় সাবনি বিথি ফুলকে বা হামনো মাহাই তাবো যদি এলওপি সাকাকে মানি মান খামনি বড়নি বিশ্বাস আশ্বাস আব্র মায়া নি তংনা বাগিনো যে জাগাও লুকুরংনি কক সানাং দङ आरो सास ছায়া गाके যে সানানি তংমাসা সায়ানি তংখাংকাবা ববা বিজেপি সরকার যে সাবিবো কোনসেলনি আকাবা বড়বা বংনি বিতিম দানখানে লুকুরক সালাই তংখা जों पञ्चायत तालार मान नुगि तंखा आ जागाओ आमाके सालाय तंखा नि सामनि जागासे आनो बीजेपी नि बी टीम हुनो परिष्कार कगं खां अबनो सालाय बीजेपी नि बी टीम हुनि जे शब्द तंमनि कक थै तंमनि आबो आं सना मानिया
abo je 2023 ni সরকার ফাইনালি উনি সিমিনো বহু চর্চিত কাইসা কক যে শব্দ পত্র পত্রিকা সিমি চেঙ্গি নাই কমা রাজনীতিবিদ দল খুব ককজাত অবকুন আনিছিলাম মানিয়া কাইসা টিভি চ্যানেল তাতাল আবাহাইকে আনি ককনো বুল ব্যাখ্যা খালাই রমানি নতুইসে আ নিউজ নসে উল্টা পুইতো চাউইনাই জানজা রিয়েকশন দি তমাইখা আনো मा साननाय रखम तमाइखांके प्रमाण खायtung आं जे तिप्रामा थानो बीजेपी नि बी टीम हनै आनि ओंगै आं सामानि आं बयनिकनो तो आं तो जत निउस तो बयनिकनो साव आं निजेनि तो सलाम सायाबले যদি आं सोनामै सामानि बीजेपी नि बी टीम शब्द आं कारिमानि आं सोनामानि बा आं न मा हिंका बखुबा हिंका प्रमाण खायtung आउन परे जातांलाय एन्टा